Hello guys, maayong udto na gulay na pud ko og kalabasa ug sayote. Kalabasa ug sayote butangan og kalamunggay. Oh, ispiso para paniod to. Butangan og bulad nga sa paningabuyad kining sa paningabuyad kalimot ko bangsi nga buyad. Butangan ra na siya og bulad nga bangsi. Oh, grabe ka ispiso. Butangan na nato na siya og butangan og atsal, butangan og kalamunggay. Kabi kalami-lami nga gulay. Masustansya. Makulay ang buhay sa gulay. Tapos butangan og pinirito nga bangsi. Oh, lami kaayo. Lami kaayo guys. Gipirito usa ang bangsi. Piritohon usa. Gabing gulay na, be, tilawan. Perfect. Perfect. Ang gulay para sa paniudto. Wow. Para dili madugmok ang kuam, ang buyad, kinahanglan pirituhon usa o kundi gani isugba. Kay kung idiretso nimo pag lunod madugmok, tanawa o okay ra. Diba? Lami na kaayo ang gulay nga para sa paniudto.